बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जो वज़ीराबाद में अफसोसनाक वाक़या हुआ, इमरान ख़ान पर कातिलाना हमला हुआ और उसके बाद जो मुल्क में सियासी सूरत हाल है, उस हवाले से मुख्तसरन आज बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ख़ुसूसन बात होगी। जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुन हैं वो मुसलसल एहतजाज पर हैं, और जिस तरीके का एहतजाज पेशावर में देखा गया है उस तरीके का एहतजाज मुल्क के बाकी हिस्सों में नहीं देखा जा रहा। गो कि आज फैज़ाबाद के मकाम पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो सरहदी एक किस्म का आप कह सकते हैं कि मकाम है, वहाँ पर ज़्यादा हमने देखा कि एहतजाज किया गया। लेकिन पेशावर में पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को 6 घंटे से ज़्यादा देर तक के लिए दो तरफ़ा तौर पर बंद रखा गया। यहाँ पर कुछ मकामी कायदीन तहरीक इंसाफ के थे इन वर्करों के साथ, और जो बड़े नामी गरामी तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर के जो कायदीन हैं वो यहाँ पर नज़र नहीं आए। एक हजूम हमें नज़र आया, एक ऐसा हजूम के जिसमें नज़म नहीं था, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका, और अफसोसनाक मनाजिर भी हमें देखने को मिले कि मोटरवे टोल प्लाज़ा जो है उसमें तोड़ फोड़ की गई, और अमले को भी वहाँ से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वहाँ पर पुलिस एहलकार भी नज़र आए, लेकिन वो भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कंट्रोल नहीं कर सके। ये पेशावर के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि ये अफसोसनाक मनाजिर हैं, और ये मुल्क भर में इस किस्म के मनाजिर में इजाफ़ा हो सकता है अगर संजीदगी से इस सारे मामले को ना देखा गया, इस सारे मामले को कंट्रोल ना किया गया, तो खुदा न खास्ता मुल्क में सूरत हाल जो है इस तरह के मनाजिर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। आज बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने पेशावर में, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की पेशावर के सेक्रेटेरिएट के अंदर जो कायम इतला सेल है, जहाँ पर अमूमन सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया, और उन्होंने कुछ दावे किए अरशद शरीफ शहीद के हवाले से, उनके कातलों के हवाले से, और ये भी कहा कि इमरान ख़ान साहब के कत्ल का मंसूबा जिन्होंने बनाया था वो भी जानते हैं, और वो अरशद शरीफ शहीद के कातलों को भी जानते हैं। अगर कोई कमीशन बनता है तो मुराद सईद ने ये दावा किया कि वो उस कमीशन के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर मुल्की मंसूबा साज पाकिस्तान लाया गया था हायर करके, उसको गिरफ़्तार किया जा चुका है, और उन्होंने कुछ अहम सवालात भी उठाए। साथ साथ आज गोली लगने के बाद इमरान ख़ान साहब ने पहली दफ़ा मीडिया पर आकर बात की, और उन्होंने मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात भी लगाए, और वही इल्ज़ामात दोहराए जो हमने असद उमर की ज़ुबानी सुने थे जब वो मिले इमरान ख़ान साहब से अस्पताल में। तो उन्होंने जिन इल्ज़ामात लगाए थे वही इल्ज़ामात तकरीबन दोहराए इमरान ख़ान साहब ने, और इमरान ख़ान साहब ने ये कहा कि उनको दो तरफ से गोली लगी थी, और उनको 4 गोलियां लगी हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि जो बंदा पकड़ा गया है वो असल हमला आवर नहीं है, असल हमला आवर जो है वो फ़रार हो चुका है। और इमरान ख़ान साहब ने ये भी कहा कि मुझे सलमान तासीर की तरह कत्ल करने की साजिश तैयार की गई, जिस पर अमल दरामद हुआ है। जैसे ही ठीक होऊंगा फिर सड़कों पर निकल कर इस्लामाबाद आने की कॉल दूंगा। पहले ही पता था कि वज़ीराबाद या गुजरात में मुझे मारने का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत में 3.5 साल रहा हूँ, इदारों और एजेंसीज़ में सबको जानता हूँ। कातलाना हमले की FIR शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और एक आला अफसर के ख़िलाफ़ दर्ज होगी। चीफ जस्टिस साहब, जब तक कानून की बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस बात से ये भी नाज़रीन साबित होता है कि अभी तक इमरान ख़ान साहब पर होने वाले हमले की FIR दर्ज नहीं की जा सकी। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला हैं, और ज़रा सोचिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती, वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की जगह हमज़ा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते,
تو آج پنجاب کے شہروں کی کیا صورتحال ہوتی، آج ملک بھر کے سڑکوں کی کیا صورتحال ہوتی۔ تو یہ ایک قسم کی بدقسمتی بھی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی کہ پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم اسی واقعے سے جڑی کچھ اور چیزیں آپ کو بتا سکیں، اور وہ یہی ہیں کہ بہت افسوسناک واقعہ تھا جس کی مذمت وزیر اعظم سے لے کر مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین سے لے کر پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے، افسوسناک قرار دیا ہے۔ لیکن یہ واقعہ جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سیاسی مقاصد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش ہمیں نظر آتی ہے، پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اور خود تحریک انصاف کی طرف سے بھی۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے پاپولر لیڈرز میں سے ایک ہیں۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تحریک انصاف میں سے کہ وہ ہی اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں تو یہ دعویٰ کسی حد تک درست بھی ہے۔ اگر ایک پاپولر لیڈر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس کی فوری طور پر اس حملے کی تحقیقات کی جانی چاہیے، فوری طور پر بغیر تحقیق کے الزامات نہیں لگانے چاہیے، چاہے وفاقی حکومت ہو، چاہے صوبائی حکومت ہو، چاہے اس ملک کے ادارے ہوں، ان کو کھوج لگانا چاہیے کہ آخر اس قسم کے افسوسناک حملے کے پیچھے کون ہے۔ اگر ہم الزامات لگائیں گے، اگر ہم ایک دوسرے کی پگڑی اچھالیں گے تو یقینی طور پر جو ہمارا تیسرا دشمن ہے، جو سب کا دشمن ہے، وہ یقینی طور پر ایسی صورتحال کا فائدہ اٹھائے گا۔ تمام تر صورتحال پر ہماری نظر ہے، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس سارے معاملات کے حوالے سے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بیان دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جس مذہبی جنونیت کی آبیاری کی خان صاحب نے، آج اسی کا نتیجہ جو ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ اسی طرح وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو 4 زخم آئے ہیں یا ان کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ اس جگہ پر جہاں پہ فائرنگ ہوئی وہاں پر ایک کے علاوہ کوئی دوسرا حملہ آور بھی موجود تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ کشیدگی بڑھتی چلی جائے گی۔ اب اگر ایک سوال یہ ہے کہ لانگ مارچ کا کیا مستقبل ہے، تو وہ خان صاحب نے واضح کر دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے ایک بار پھر وہ سڑکوں پر ہوں گے۔ اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ جو رات کی صورتحال ہم نے آپ کو پشاور کی بتائی کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو موٹر وے جو پشاور اسلام آباد موٹر وے ہے، کارکنوں نے اس کو 6 گھنٹے سے زیادہ کے لیے بند رکھا، اس کو پھر کھولا گیا اور ایک بار پھر یہ اطلاع ہے کہ موٹر وے کو دوبارہ بند کیا گیا ہے۔ مسافروں کو، لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہیں، جو اسلام آباد کی سائڈ سے پشاور کی طرف آ رہے ہیں، ان کو شدید مشکل صورتحال کا سامنا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھی جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے اور لوگوں کی مشکلات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔